आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे घर मेहमान आया, या आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये आया हुआ है मेहमान, ये बहुत ज्यादा पानों के बच्चों को तंग कर रहा है। ये देखो गंदगी लग गई, मालूम है। चलो छोड़ दो शाबाश शाबाश बॉय, पीछू पीछू पीछू। तो अभी हम मानो के बच्चे को मानो के पास छोड़ते हैं। तो अभी हम मानो के बच्चे को मानो के पास छोड़ते हैं। मानो इसको साफ कर देती है। समझ रहे हो ना। No, God, please, no! यही तो दिया था हमने, ये दिया था कि दूसरा ये देना था। इसको ही तो ये ज्यादा न की। 2 hours later. यार ये देखिए यूसुफ अब जा रहे हैं नाराज होके बाहर। लाइफ यही बहुत ही तंग कर रहा है, बच्चों को पानी में फेंक रहा है। वो देखिए वो कैसे दौड़ा है, गंदा बच्चा। क्या बोले?
याया वो को काटो काटो है ना मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।